Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Modern PUJ driver nga miagi sa sidewalk gipamulta. Lalaki gipusil siyang manghud tungod sa manok ig tatari. 15 ka mga pasahero na samdan human mitakilid ang gisakyan nila nga bus didto sa Bohol. Ug e-bike nga daw nahimong bahay kubo atong liliun. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nangayo og pasaylo ang driver sa Modern PUJ nga nakuhaan og video dito sa Mandawi City nga miagi sa gutter. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Ngita gisag paagi na overtake truck. Tanawa. Sa gutter, Asa naman kaagi? Among na mga pasahero. Kini ang kuha sa nag-viral nga video nga hitabo kagahapon sa Udto sa Barangay Tipolo, Mandawi City. Sa sidewalk o gutter na nagsubay ang Modern PUJ nga may rotang Konsolasyon, Cebu City. Human makaani sa atensyon sa mga netizens ug sa mga opisyales mismo, mihimog aksyon ang Traffic Enforcement Agency. Upon coming to knowledge ato nga incident niya, upon direct and clear kanang direction gyud from Mayor Jongki, ato din tong giaksyonan kay lisod man sa kay ato tong pasagdan kato nga ingon ato nga pagka-reckless. Pipila ka oras human sa insidente, nasita ang driver nga giimbitar sa team uban sa iyang operator. Emosyonal siya nga nangayo og pasaylo. Giingong nagkadutdutay sila ni adto. Tanaw na ko sa video hawan maging kuno iyang liyo. Anong ni mura lagi to giingon sa challenge pa. Lupigon mga gagawos kay dako mga Gusto niyo ka mong verdict niya kay kuno sa nimo. Mura ba ganang tinudan na mura hinabugay la sa dito ba nga nakikumbaan na Patong-patong nga violation ang gi-issue sa team ngadto sa driver tungod sa gihulagway nga reckless driving. Gi-issuehan sab siya og TOP o Temporary Operator's Permit sa taga-traffic police. Nakig-alayon sab ang team sa LTO kay nangayo sila og report sa nahitabo. Posibleng ma-issuehan kuno ang driver og show cause order. Piit na ko kay tanan ni sujud gihapon siya. Which is sayop gyud. Akong warning lang gyud sa mga motorista gyud. Once naa mo sa Mandawi, pagbehave lang gyud taon mo kay wala gyud magbinuang diri sa Mandawi nga dili na to madakpan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipusil patay ang maguwang sa iyang manghud human maglalis kay giihaw sa sospek ang manok sa biktima nga nakabuno sa sabong dito sa lungsod sa Sibunga. Ang report ni Marie Dumabo. Namatay ang usa ka 36 anyos nga poultry caretaker human po sila si 34 anyos nga manghud human magkalalis nga misangko sa sinumbagay ug pagpamusil. Matud pa naglalis sa magsuon human ihawa sa suspitsado ang namatay nga manok sa biktima nga nakabuno unta atol sa tari. Sa pakisusi sa kapulisan nitong Domingo sa hapon, nabot ang biktima sa panimay silang amahan, dala ang bihag ug banok niini nga nakabuno apan namatay usab. Gipaihaw sa biktima sa iyang manghud ang bihag, apan giingong nagtuo kini nga iapil pag-ihaw ang nakabuno nga manok. Dinhi na nagkalali sa magsuon. Giuwang sila sa ilang amahan. Miuli ang biktima apan mibalik nga gabitbit na og atsa. Misibat ang biktima og mikwa og armas ug gingong giat nga niini ang biktima. Pag-ipiwan sa mangkot, niya kay pag-lakaw man itong magbulang, pagbalik kay hiwa naman, kay gusto man ang mangkot, kay lupo sa nan. Ang tayo-siganan, nag-away na naman. Biktima, nakainom, nag-commotion sila. So napasipay na unta sa amahan, pero balik pa yun ang biktima, nagdala og atsa, hinigiban. So ang suspect ni dagalan ni siya, pero unsang pagadaganan nga nikuha po din siya og armas. Gidala sa tambalanan ng biktima pa nakabsan gyud kini sa kinabuhi pasado alas 4 nitong Domingo sa hapon. Matud sa amahan nga napuno na ang suspect kisa mo'y manghud ngadto sa iyang maguwang nga biktima nga kanunay manapat kaniya ilabi na kon mahubog og magmaoy na. Murag bisig sa lutong siya kay
i-review masyado ito. Yan po pag yung mga napuno ng sasya, doon sa kuwata. Kadaghan man at tapati. Daghang unsa? Kadaghan man ang siya buhati nga gidapatan. Dan ikasyado naman nag-awak. Dahil kayo yung nag-aawat sila. Ako nadalar po song gito ang niya. Sa akin, dahil sa kuwan ko. Ako ikuan siya ka. Nalagay ko dakot pa sa ilo sa akin. Tabo naman siya. Nasiko prosab dayon sa kapulisan sa Cebu nga ang suspitsado ug nagpaabot kun mopasaka ba og kaso ang gidikanan sa biktima batok ra usab sa anak nga suspek. Giandam na sa kapulisan ang kasong murder. Uban ni Godfrey Relien, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, samdan ang 15 ka mga pasahero human malimbuwad ang usa ka pampasaherong bus sa pakurbadang bahin sa National Highway sa lungsod sa Bilar kaginihang buntag. Gikan sa Carmen ang bus ug paingon unta sa Tagbilaran City dihang nahitabo ang insidente. Suma sa investigasyon sa kapulisan, nawadan og kontrol sa manubela ang driver samtang nagmaneho sa pakurbadang dalan. Hinungdan nga mitakilid ang bus. Daling miresponde ang Bilar Rescue Unit ug gidala dayon sa mga tambalanan sa Tagbilaran City ang mga nasamdan nga pasahero. Mitahan ang driver sa bus dito sa Lobok Police Station ug gipaubos na siya karon sa investigasyon. Gisuspenso ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang tanang quarry activities sa lalawigan sa Sugbo sulod sa 30 ka adlaw. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipatuman diha dayon sa gobernador ang suspension sa tanang quarry permits ug special disposal permits sa lalawigan Sugbo. Gimanduan ni Baricuatro ang Special Review Committee sa pag-review ug pag-evaluate sa kasamtangang mga kontrata sa provincial government. So taon kon ang authorized volume sa extraction ni haom ug nahasubay ba sa giraghanon nga naa sa kontrata. I have directed a special review committee to conduct a comprehensive review and evaluation of all special permits issued by the Cebu provincial government. And this includes quarry permits, sand and gravel permits, and the special disposal permit. Buot masuta sa Kapitolyo kung compliant ba ang mga quarry operator sa lagda nga gipatuman sa provincial government. Subay usam sa mga reklamong nadawat sa buhatan sa gobernador. Mula na 30 ka adlaw ang suspension order diin gihatagan ang review committee og igong panahon sa ilang pagsusi og pagkabot sa ilahang rekomendasyon. Kung walay makita ang kalapasan, mamahimong makabalik dayon sa operasyon ang mga quarry operators apan kung dunay kasaypanan mag-atubang og silot ang mga operators ug ang labing bugat ang pag-terminate sa kontrata o posibleng mag-atubang og kasong kriminal. Nasayran ni adunay na po ka mga quarry permits ug siyam ka special disposal permits ang covered sa nasong kamanduan. Katong na yung mga existing na mga accreditation na yung mga stockpile, they can continue pa rin pag-supply sa market needs. This is only for 30 days, no? I don't think this will affect the industry. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gironda sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Negros Oriental ang bodega sa Ukay-Ukay sa Mabinay, Negros Oriental. Ang detalye sa report ni Fe Marie Dumabok. Gisakmit sa raiding team ang binandol nga Ukay-Ukay nga mobalor sa 2.6 million pesos. Kini pinasubay sa search warrant nga giluwatan sa korte batok sa tagdumala sa bodega nga gilalang sa pangalan nga Marisa. Matod sa CIDG ang operasyon parte sa kampanya batok sa mga gipalusot nga mga ukay-ukay. So far siya sa pagkakaroon sa among na-monitor, medyo siya gini dako sa tuyang bodega gyud nga atong na applyan og search warrant. Dugang ni Nalua nga ang tagdumala sa bodega ang kinadak-an nga supplier sa ukay-ukay sa tibok Negros Oriental. Igura matod pa modawat si Marisa og supply nga gipangapod-apod sa iyang mga suki. Giimbestigahan pa kung kinsa ang smuggler ug supplier ni Marisa. Gibuhuyan ra ang suspek human wa dayon mapasaka ang kaso. Nalangan matod pa ang paghakot ug pag-inventory sa binandol nga ukay-ukay. Padayon pang gisulayan sa GMA Balitang Bisdak nga makuha ang habig sa suspek. Uban ni Clans Gabutin, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nabuwasot ang usa ka 23 anyos nga college student sa gitrabahong drainage project sa Esos Meña Street, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Nanawagan ang mga kabanay sa biktima ngadto sa kontraktor ug sa mga barangay officials nga mopatuman unta og mga safety measures sa dapit. Ang dugang detalye sa live report ni Luan Merondina. May Ses, dili kini ang unang insidente nga may individual nga nabuwasot sa naasoyng drainage project. Sa miaging tuig usab, usa ka auto ang nabuwasot gihapon sa naasoyng proyekto apan didto habig paingon sa merkado. Nahiagom og mga samad ug garas sa paa ug kamot ang 23 anyos nga babaeng college student human kini nabuwasot sa gitrabahong drainage project sa Esos Meña Street, Barangay Gunob, pasado alas 10 niadtong Sabado sa gabii. Matod sa igagaw sa biktima, padung sila mag-study out sa usa ka cafe. Busa gihazard niya ang dalang sakyanan daplin sa karsada samtang nagpaabot sa iyang 23 anyos nga igagaw kinsa molupyo sa dapit. Iyang gitataw nga nagduko man ug nagbantay sa iyang giagyan ang 23 anyos nga biktima apan posibleng nalipat kini sa gibutang nga ali. Dili man gud mag-cover ang tibuok. So kanang magtuo ka na katuro sa part ang kuan ang naibuslot unya pag makaduol na kag maayo nga usa ka na naka sa imong nasa tungod asa pa imo makita nga kanang naa ay kuan buslot pa nga wala na tabunan. Dali niyang gidagan o gitabang ang iyang igagaw nga nabuwasot sa wa matabuni nga manhole sa drainage ug didto na sa sulod sa sakyanan nila nakita ang iyang mga samad o garas. Gipahibaw usab nila ang ilang ubang mga kabanay nga mga mulupyo sa dapit. Wala kay 10 minutes sa among pag-hazard na napoy laing babae nga nabuwasot. So kanang murag dito na ako na kuan nga dangerous jud siya. Ato nag-report ko diretso katong gabi una sa ilang Facebook page. Nunod sa hitabo, ni message siya sa social media page sa barangay aron mahatagan og aksyon ang dapit aron wa nay lain pang madisgrasya. Mato ni Council Kenneth Kenken Wiggle, chair sa Committee on Infrastructure sa barangay, nga may mga solar lights man sa dapit apan dili kini ingon ni ana kahayag. If dili gyud magbantay ang katawhan, medyo ngit-ngit gyud siya gamay pero di gyud ka cover ang suga ba. So atoan na sa nang gihatagan og pagtagad na gunahuna taon sa mayong aksyon ana karong Biyernes puhon amo amang regular session there's council among sabutan, among planuhan kung unsay maayo na aksyon. Samtang gibutyag sa Public Information Officer sa DPWH Cebu 6th Engineering District nga gi-call out na nila ang atensyon sa kontraktor kabahin sa kakuwangan sa mga safety measures nga gibutang sa dapit. Amo naman gikuan ang contractor ana ma'am ang gi-call out ang attention sa contractor nga dapat nagid tay safety measures, safety barriers ana kay kuyaw man na sa mga na mga kuan pedestrians o sa mga sakyanan. So I believe nanay ka ng site instruction pod nga na-issue ang project engineer ana para i-comply na sa contractor. Kahinumduman, niadtong Hulyo 5, duha ka mga sakay sa usa ka motor ang diriyot usab matagak ngadto sa gitrabahong drainage human sila milihay sa mga iro nga nanglabang. Niadtong higayuna, aduna pay mga kabilya nga ni siwil ug wa pa mabutang og klarong barrier. Sa miaging Marso, usa ka auto usab ang nabuwasot sa mao gihapong drainage project kay wa pa malukop og butang og steel plate ang gikaut nga lugar tungod sa usa ka pribadong building. Base sa data sa DPWH Cebu 6th Engineering District, February 2024, gisugdan ang maong proyekto nga adunay 1,150 linear meters nga total length. Nahunong kini pagtrabaho Marso ning tuiga ug ning hinunga-tunga lang sa Hunyo kini gitrabaho og balik. Ses matod sa DPWH ana nasa 88% ang completion rate sa maong proyekto ug hayan sa hinapos nga bahin sa Agosto ning tuiga mahuman na kini. Ses, dagang salamat Luan Merondina. Nag-public hearing ang Konseho sa Mandaue City sa gidusong ordinansahon kabahin sa mga persons with disabilities, labi na sa paghatag og libreng parking. Ang report ni Nico Sereno. Sa public hearing sa duha ka mga ordinansahon sa Mandaue City Council, niatubang ang mga stakeholders. Gikan sa taga CSWS,
Persons with Disabilities Affairs Office kon PDAW, mga organisasyon ug mga representante sa malls ug taga Mandaue Chamber. Unang gituki ang ordinansahon nga maghatag sa 3 ka oras nga libreng parking sa mga sakyanan sa PWDs. Kung mulapas na niini, mo-apply ang regular nga bayronon. Ang tagduma sa mga dagkong tindahan mipadayag og pag-uyon sa ordinansahon ug mutuman kung hingpit na kini nga mapasar. Karon pasalamatan nga niya lang ordinance yung kayo nga para mapayusman para maka-avail o privilege. Napangutana hinuon ang 3 ka oras ngano kunong dili tibok adlaw nga libre ang parking sa PWDs. Migawas sa bang sugyot nga 5 ka oras lang ang ilibre kanila. Apan tun-an pa kini sa konseho. But nonetheless, among i-encourage ang establishments, it depends on them. If they decide to extend it for 5 hours, then well and good. If they decided eventually to go free, then they will set the standard, then perhaps other establishments will follow. Laing topic sa public hearing ang pagpamulta sa paggamit sa mga pekeng PWD IDs sa mga establishmento. Matud pa, dunay mapahimuslanong miabuso sa privilege nga diskwento ug nagpakaaron ingnon nga migamit sa pekeng PWD IDs. You may have concern about whether the user or holder of the ID is a fake PWD ID. There's a database. May bawaan mo kaya may control number. And the control number will tell you whether this individual is actually registered. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Inay Bahay Kubo, e-bike kubo ang usa sa gibida sa pagtapos sa kasaulugan sa Nutrition Month sa Barangay San Nicolas proper ning Dakbayan sa Subo. Sayran ta kini sa report ni Alan Domingo. Nagkadayang utanon, prutas o ganun na pa isda nga gi-display sa usa ka e-bike nga gihimong sama sa bahay kubo o e-bike kubo nga giatopan og mga pakpak sa mais o gibungbungan sa mga dahon sa utanon. E-bike kubo, kahit munti ang halaman dito ay sari-sari, di lang tamo kanta, pero usa lang ni sa mga highlight ato sa ilahang pagtapos sa Nutrition Month. Ipakita nini ang paghatag nila og importansya sa kahimsog sa panglawas sa ilang mga mulupyo diri sa Barangay San Nicolas proper, din ilang gibida ang nagkadayang utanon og ang prutas. Usa di ay kini kaindigay sa e-bike kubo nga gipisugdahan sa Barangay San Nicolas proper isip pagduyog sa Nutrition Month sa ilang barangay. Usa sa nisalmot ang champion ni adtong nakalabayng tuig ang Don Carlos Gozong Memorial Elementary School diin lutuon usab nila ang mga utanon ug ang isda nga ilang gidekorasyon. Base gyapon siya sa Nutrition Month, Sir Alan, na ang glow o grow. So atong gikumpleto sa base sa amo ang presentation. So kompleto tan natay protein, natay mga fruits, natay mga vegetable. Kani siya e-bike sa kuan siya kanang contest sa e-bike mga decorations. Unya kuan nasa tay cooking contest. Gawa sa e-bike kubo aduna usay indigay sa pagluto sa lamian ug sustansyadong pagkaon. Gipanghimugatan nila ang kamahinungdanon sa kabaskog sa panglawas pinaagi sa pagkaon og healthy food alang sa Go, Glow and Grow. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gihangop sa pipila ka mga opisyal sa Dakbayan sa Talisay ang ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang report ni Femri Dumabo. Gikalipay ni Talisay City Vice Mayor Choi Aznar sa chair sa Committee on Health ang paghisgot ni PBBM kabahin sa pag-atiman sa panlawas o health atol sa iyang 4th SONA kagahapon. Sama na lang sa zero billing sa mga DOH-run hospital. Ang Talisay City adunay Cebu South Medical Center nga gidumala sa Department of Health nga kadangpan sa Talisaynon og silingang mga lungsod ug syudad. Dugay na ang gabutang ang Dakbayan og aksyon agad desk sa Tambalanan aron moabag sa mga Talisaynon nga wala pa marehistro sa PhilHealth. Miubad usab ang PhilHealth sa matag simana nga barangay visit aron daghan ang makarehistro niini. During our kanang barangay visit,
kanang naagyod ang PhilHealth dinha ni kuyog nato para as much as possible daghan tag ma-register na mga igsuong talisaynon sa PhilHealth para ma-covered ang ilang konsulta. Mato di Konsehal Rocky Baas, chairman sa Committee on Social Services, nga makatabang ang mga social services program sa nasudnong kagamhanan sa mga programa sa Dakbayan. Naman tayo AICS nga programa. Ito yung pattern sa national. O niya, natay daghan kayong hinabang nga mahatag sa talisaynon. Daghan, lately, daghan kayo ang mga nitabo nga sunog do. Kasunod-sunod ang sunog sa talisay. So, nagyo hinabang nga nahatag ang talisay kay ordinance naman na siya. Samtang gilagway sa Dean sa National College of Public Administration and Governance sa UP Diliman, Christopher Berse, nga maayo ang gihimong pag-angkon sa presidente sa nahimong kakuwangan sa kagamhanan. Lakip sa usa ka maayong punto, mao ang pagtapos ni PBBM sa SONA sa usa ka call for accountability sa nanerbisyo sa kagamhanan, ilabi na sa mga proyekto nga makasulbad unta sa pagbaha. Nadetalyo sab niini ang nahimo sa kagamhanan kabahin sa health, education, infrastructure, transportation ug uban pa. Hinunakuwangan si Dean Berse sa pagkisgot sa mga priority bill o kabahin sa artificial intelligence. Maganda sana kung na-highlight niya ano ba yung mga priority bills na gusto niya maipasa ng Kongreso, lalo na kaharap niya mismo yung mga miyembro ng Senado at House of Representatives. Siguro maganda rin kung nagbigay siya ng guidelines or policy guidelines pagdating sa artificial intelligence, no? How we can integrate artificial intelligence hindi lamang sa gobyerno, pati na rin sa reforma sa edukasyon. Uban ni Godfrey Relien, Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Napasakaan na og kasong alarm and scandal ang tulo ka mga Indian national nga giingong mga hubog ug nakigsukmagay sulod sa usa ka universidad sa barangay Banilad ning Dakbayan sa Subo. Gidakop sila sa mga security guard sa tunghaan subay sa kagubot nga ilang gihimo ug gitugyan ngadto sa Mabolo Police Station. Nakabalda sa klase sa tunghaan ang kagubot sa mga langyaw kinsa wala mo patuo bisan gibadlong sila sa mga gwardiya. Temporaryo silang gitanggong sa detention facility sa Mabolo Police Station. Mga kapuso, wala nay bagyo apan gipaabot nga padayong masinati ang uwan nga panahon, wanunon nga panahon sa pipila ka bahin sa nasod. Tungod gihapon kini sa southwest monsoon o habagat nga maoy nakaapekto sa tibuok nasod. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Central Visayas karong hapon ug bisan sa kagabhion. Apan posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Giruso sa Mandawi City Council ang pagdili sa pag-aresto sa mga motorista o driver nga malambigit sa disgrasya, bisan wala pa'y investigasyon. Atol sa regular session, gipapasar sa first reading ang ordinansa kabahin ni ini. Kinumduman sa miaging simana, gipatawag sa City Council ang Traffic Enforcement Unit Head sa Kapisan aron mangayo og katin-awan sa pagdakop sa usa ka driver kung madisgrasya. Nahimong sanglitanan ang nahitabo sa usa ka truck nga nakaligis og motor. Bisan ang motor ang giingong ni U-turn ug mipwesto sa blind spot at tubangan sa truck. Subay niini gipapasar sa Committee on Laws Chairman Councilor Carlo Fortuna ang maong ordinansa nga dili dayon dakpon ang mga motorista nga madisgrasya kung walay prior investigation nga nahitabo. Moagi pa sa dugang proseso ang ordinansa una hingpit nga mapasar. Gideklarar nga overall champion sa Regional Disaster Risk Reduction Management Olympics ang Lapu-Lapu City DepEd Division nga gipahigayon sa DepEd Ecotech Center sa Lahog, Cebu City. Sa maong DRRM Olympics, 11 ka mga division ang nagtigi. Nalangkat sa mga tinunan sa Lapu-Lapu City ang gold medal alang sa upat ka mga event, sama sa snake and ladder, poster making contest, first aid relay ug water bucket relay. Samtang silver medal alang sa Millionaires Game ug slogan making ug bronze medal sa DRR Quiz B. Ang DRRM Olympics usa sa mga kalihukan matag buwan sa Hulyo isip pagtimaan sa National Disaster Resilience Month. Diin masukod ang kahibaw ug kaantigo sa mga tinun-an sa elementary ug high school unsa may aming buhaton sa panahon sa emerhensya.
Gitrabaho na ang dugang canopy o temporaryong istruktura alang sa mga estudyante sa Mandawi City College. Gimando kini sa mayor, human masuta ang kondisyon sa maong eskwelahan. Gipatukod ang dugang istruktura aron makaakomodar sa mga estudyante sa tunghaan ug adunay magamit sa ilang mga aktibidad. Nasuta sa inspeksyon nga nagkinahanglan og dugang facility ang eskwelahan taliwa sa pagdaghan sa mga estudyante. Sa incoming first-year students nila, gikatakdang moabot na sa 700. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibok ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.